बाजी साहब, इस वक्त अपोजिशन बड़ी हमें एक्टिव नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग से जरदारी साहब और बिलावल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। अब कल शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा है कि मुलाकात करने जा रहे हैं, शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, ज़ाहिर है फिर सियासी मामलात पर बातचीत भी होगी। सवाल ये है कि क्या इमरान खान को हटाना इतना आसान है जितना अपोजिशन समझ रही है? जी, हुकूमत को हटाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जितना आज आसान है कभी भी नहीं था। सिर्फ एक ज़रूरत है कि जो मुल्क में गैर आइनी मुदाखलत है वो ना हो। जिस गैर आइनी मुदाखलत की बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं, वो तो बारहा आकर ये वजाहत दे चुके हैं कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। जी बस ठीक है, फिर लोगों को टेलीफोन नहीं आएंगे तो फिर तो 24 घंटे का काम है। तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की जो आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मिलना मिलाना हो रहा है, नंबर्स पूरी करने की कोशिश हो रही है, तो फिर तो वहां के इशारे के बगैर ये तो कुछ कामयाब नहीं हो सकता। फिर इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? नहीं, इशारे की ज़रूरत नहीं होती। मैं कह रहा हूँ जो गैर आइनी मुदाखलत है, जो मेंबरान पर दबाव होता है, जो टेलीफोन आते हैं, ये एक गैर आइनी अमल है। तो एक गैर आइनी माहौल में एक आइनी अमल करना, जिसे अदम एतमाद कहते हैं, वो मुमकिन नहीं होता। तो जब ये चीज़, ये बैसाखियाँ हटेंगी तो मामला खुद ही ठीक हो जाएगा। तो फिर जो 173 अरकान आप लोगों को पूरे करने अदम एतमाद लाने के लिए, फिर तो बैसाखियाँ हटने का आप लोग इंतज़ार करें। फिर जो इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें हो रही हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमती लोग आपसे राब्ते में हैं, तो फिर ये क्या सब चल रहा है? फिर तो आप लोगों को इंतज़ार करनी चाहिए कि कब बैसाखी हटेंगी, कब ये मामलात आगे चलेंगे। जी, हम अपनी होमवर्क तो कर रहे हैं ना। वो तो वक्त बताएगा कि क्या बैसाखियाँ हैं या नहीं हैं। हमें अपना होमवर्क तो करना है ना। 162 मेंबरान हमारे अपने हैं, उसके अलावा आपको 10 मेंबरान और चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातों से आएँ या वो PTI के रैंक से आएँ, वो आपको चाहिए अदम एतमाद के लिए। तो जो इत्तेहादी जमातें, उन्होंने बता दिया है कि वो रियासत के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है, और जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तो वो तो उन्होंने क्लैरिटी उन्होंने दे दी है। तो अब जो मेंबरान पीपल्स पार्टी के नाराज़ हैं, जो PTI के मेंबरान अब उस जमात के साथ नहीं रहना चाहते, जिन पर अवाम का दबाव है, वो हल्के में नहीं जा सकते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो वो उनकी एक बड़ी तादाद है। तो ये लेकिन ऐसे इकबाल साहब तो दावा करते हैं कि 5 वजीर उनके साथ राब्ते में हैं, जो भी इस बात का इंतजार करें कि आप लोग उनको टिकट दें। तो सवाल ये कि जो ऑलरेडी वजीर हैं और जिनको वजारतें मिली हुई हैं, जो प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी वजारतों को जिनको ऑलरेडी मिली हुई हैं, वो क्यों फिर आपके पास आएंगे? किस चीज़ के लिए आप लोगों के पास आएंगे? वो तो उन लोगों को तो ऑलरेडी वजारतें, प्रोटोकॉल सब कुछ मिला हुआ है उन लोगों को, तो क्यों आएंगे वो आपके पास फिर? ये तो उनसे सवाल करें, क्योंकि सिर्फ 5 वजीर नहीं है, वज़रा का मुझे इल्म नहीं है। वैसे इकबाल साहब की बात हुई होगी, 22 मेंबरान से तो मेरी अपनी बात हुई है पिछले 4-5 महीने में, जो ये कहते हैं कि हमारी सियासत जो है इस जमात के साथ अब नहीं है, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो उनको सियासत का तसलसल तो आपने देना होता है ना। तो इसी तरह वज़रा की भी यही हालत होगी। प्रोटोकॉल जो वज़ीर का होता है, उसकी भी आप ज़रा पता कर लें वो क्या प्रोटोकॉल होता है। तो वो इंजॉय नहीं होता, वजारत एक जिम्मेदारी होती है, एंजॉयमेंट नहीं होती। तो जो एंजॉयमेंट हुकूमत यही कर रही है, ये तो एंजॉय करने आए थे तो एंजॉय ही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम एंजॉय नहीं कर रहे। मुश्किल ये पैदा हो गई है। तो आप लोग क्या डायरेक्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, या स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आप लोगों को लानी पड़ेगी? क्योंकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अगर आप लोग लेके आते हैं, जो PTI के लोग होंगे, हुकूमती बेंचेस से लोग अगर फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, तो स्पीकर के पास बड़ी पावर्स होती हैं, वो डीसीट भी कर सकते हैं उनको। तो आपको नहीं लगता कि पहले आप लोगों को स्पीकर के खिलाफ लानी पड़ेगी? जी, कोई स्पीकर के खिलाफ ज़रूरत नहीं है। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे। तो कल उनको इस बात का सामना करना पड़ेगा। वो गैर आइनी अमल करेंगे तो इस बात का सामना करना पड़ेगा। ये चॉइसेस नहीं होती स्पीकर के पास। नहीं, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर कोई कारकुन फ्लोर क्रॉसिंग करे तो उसको डीसीट कर दे? नहीं जी, उसको कोई इख्तियार नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ लाने का कोई इरादा नहीं आप लोगों का? नहीं, स्पीकर के खिलाफ तो मकसद कोई नहीं है ना। आपने हुकूमत तो ख़त्म होती है प्राइम मिनिस्टर को जब अदम एतमाद होता है, तो मंतकी बात तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही अदम एतमाद किया जाए।
فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال جس میں کسی میں جرت نہیں ہے، کوئی لے کے تو آئے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف. جی وہ درست فرماتے ہیں. وہ یہی بات جمالی صاحب کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، پھر چودھری شجاعت کے زمانے میں بھی کرتے تھے، پھر شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں بھی کرتے رہے ہیں. وہ تو ان کا کام ہی یہ ہے، وہ تو ملک کے وزیر ہیں اطلاعات اور نشریات کے، تو ان کا تو کام ہی یہ ہے چیلنج دینا. تو مائی کا لال نہیں لائے گا، پاکستان کے عوام لائیں گے. شاہد خاقان بھائی صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب، اپوزیشن کی آپس کی جو ایک یکجہتی ہے، یونٹی ہے، وہ آج کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو چکی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ایک عدم اعتماد تھا، کیا وہ اعتماد بحال ہو جائے گا یا ہو گیا ہے اس دن کے بعد سے جس دن سے چل کر زرداری صاحب اور بلاول صاحب شہباز شریف سے ملنے گئے؟ دیکھیں، اعتماد بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک مقصد ہے جس پہ سب متفق ہیں، اور وہ مقصد ہے عدم اعتماد کرنا. اور یہ بڑا ویزیبل عدم اعتماد ہوتا ہے. تو جو جماعت یا جو شخص یا اس میں کمی کرے گا، اس کی سیاست پھر باقی نہیں رہے گی. جو اس وقت عوام کا دباؤ ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس حکومت سے ہماری نجات دلوائیں. اگر اس میں کوئی غلطی کرے گا یا کوئی خرابی پیدا کرے گا تو اس کو پھر اپنی سیاست خود ہی بھگتنا پڑے گی. عباسی صاحب، اگر تحریک عدم اعتماد آپ لوگ لے آتے ہیں، کامیاب ہو بھی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ جو مسائل ہیں وہ کیسے ختم کریں گے؟ کون سا الادین کا چراغ، جادو کا چراغ ہے آپ لوگوں کے پاس جو آج جو عام آدمی کے مسائل آپ لوگ گنواتے ہیں، اور جینونلی ہے بھی مسائل، اس چیز سے انکار نہیں ہے، کیسے آپ لوگ ختم کریں گے؟ 1.5 سال تو رہ گیا ہے اس حکومت کا، پورے ہونے چاہیے. کیا مدت ٹرم پوری نہیں کرنی چاہیے اس حکومت کو؟ جی، جو یہ 4 سال کی تبدیلی ہے، یہ تو ہم نہیں لا سکتے. یقیناً اس قسم کی تبدیلی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم اس ملک کے حالات بہتر کر دیں گے. ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. جہاں پر ہم نے حکومت لی تھی 2013 میں، اسے الحمدللہ بہت بہتر حالت میں چھوڑ کر گئے تھے. ملک کے مسائل بھی حل کیے تھے. یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو خرابی اور تباہی کا عمل ہے، یہ یکدم ختم ہو جائے گا اور بہتری کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست کا. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں. یہ فیصلے بند کمروں میں نہ ہوں. جو 2018 کی ہائیبرڈ حکومت بنی تھی بند کمروں میں، اگر عوام نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر 2023 کے انتخابات کا آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ جی، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ 5 سال ٹرم پوری ہونی چاہیے. لیکن ذرا باہر نکلیں، ذرا بازار میں عوام کیا کہہ رہے ہیں.